Agad guys. Talakitok yata to. Ano kaya to? Bidbid talakitok. Ah, talakitok guys. Yes. Talakitok. Yes. Yes. Lord. Talakitok ulit to. Yes. Dali ulit. Ano to, 10 grams na ano, bullet sinker. Tapos para may polang malayo. Tapos ano, soft bait sa dulo. Ayan. Dali na ulit. Thank you Lord. Ayos. Punta tayo dun. Kalapilip. Andun kasi ano, bali pang ano na natin to. 2 talakitok, tapos 2 bidbid, tapos isang kalas na malaki sanang talakitok yun. Kanina naputol. Ayan. Thank you Lord.